Selamat siang semuanya. Sebentar, nyalain volume dulu gedein dikit ya, teman-teman. Alright. Oke, selamat siang semuanya. Hai Sasha. Well, welcome back to Isolate Show. Dan hari ini gue kedatangan dua tamu, bukan satu saja. Mereka adalah Jerome dan Amanda, cast daripada film Netflix terbaru berjudul A World Without. Gue lihat sekarang Jerome udah muncul, jadi I will invite Jerome first. Hopefully Amanda will join us soon. So let's hope that they can be on time. Bentar ya, saya tanya dulu Amanda untuk saya undang ke show-nya hari ini. Sebentar ya Jerome ya, saya undang Amanda dulu atau mungkin kamu bisa WhatsApp ke dia. Oh man, where is it? Kok nggak bisa ya? Sebentar ya, saya lagi nyari. Oke, is Amanda? Thank you Sasha. Sebentar ya, kita mau nunggu Amanda dulu untuk ada di sini. I cannot have her here, so I guess I have to wait until she's here. But okay lah, saya undang Jerome saja dulu ke sini ya, daripada kita tunggu waktu. Setelah itu, Amanda bisa join us soon. Hi Jerome, salam kenal. Hai, Hey, salam by the way, can I kenal. ask you a favor? Amanda, do you mind WhatsApping her or something? Hilang dia ya. Iya, nggak tahu. Maybe it's the time difference. Oh, ya di Australia dia ya. Yeah, but if I chat her, I'm gonna be out of the video loh. Oh, okay. Because apparently I cannot invite. Oh, here, wait. I get it. Wait, Okay. let's see. Hopefully she's here. Ntar ya, Jerome ya. Thank you for being on time. Appreciate it. Here we go. Hi. Oh, hi, sorry for the wait. And, thank you so much. So I appreciate Jerome and Amanda. Welcome to Isolate Show. Nama saya Grace Tahir. So salam kenal. I already watched your movie, so congratulations ya. Film daripada A World Without dari Netflix. Okay, so this is the question right away. Kita tahu bahwa film ini adalah dystopian, and this is something that is quite different for film industry di Indonesia, ya kan? Tetapi betulnya kalau kita melihat dunia kita hari ini, kita tahu bahwa actually dengan teknologi dan big tech itu sudah mengarah sebetulnya ke dystopian, di mana semua hal kita kerekam, ke monitor, ya kan, ditontonin, dicatat semuanya, ya kan? So we are actually living digital fingerprints wherever we go. Kalau untuk kalian sendiri, actually, distopia itu ada sesuatu hal yang menarik dan actually ya udah this is part of life, part of progress, atau menakutkan. And how do you resist if it's something that is fearful? I think you just have to adapt aja karena dari dulu manusia kan begitu. Manusia kayak 100 tahun yang lalu sama manusia yang sekarang. You find out things, technologies and mindsets that are more applicable to today's time, seperti pemikiran-pemikiran. Contoh zaman dulu pemikirannya kan contoh aja gender role-nya jelas gitu. Kalau sekarang kan it's more like we don't care what your genders are as long as you love what you do, kasarnya begitu ya. Karena for me personally, in the future ya tetap adapt to it gitu. I will personally try to adapt gitu as far as I could. All right, fair enough. Okay, how about Amanda? Oh, I think she's lagging here. It's freezing. Amanda, are you here? Internetnya kurang bagus kayaknya di Australia. Okay, kalau saya mungkin balik ke Jerome lagi deh ya. Jerome, what is your favorite dystopian movie outside, of course, A World Without? Man, it's hard to tell, yeah. Favorite dystopian movie? It's not necessarily a good dystopian. I mean, like, have you seen Mad Max? Yeah, of course. That is dystopian, I would say, right? Yeah, but it's like, it's a bad world. Can you tell it? I really like it. Okay, sorry. Let me try to invite Amanda again, yeah, because I think she got disconnected. Yeah. Let's see. Oops. She's not here, so I cannot invite her again.
Jerome, sebelum film ini A World Without, sudah berapa lama sih kamu kenal sama Amanda secara pribadi? Maaf, kenal sama siapa? Kenal sama Amanda sudah berapa lama sebelum film ini dimulai, sebelum syuting film ini? Oh, kenal sama Amanda itu udah dari 2019. So quite new juga ya. 2019. Ya, pernah ada satu project sama Amanda under Technia juga, series. Oke. And habis itu kenal, we didn't, and then habis itu we did this movie, A World Without. Kita berkenalan lagi, itu lebih dekat lagi. Jadi kalau contohnya kamu sudah kenal aktornya tersebut untuk peran opposite you itu, sebetulnya lebih menggampangkan atau lebih menyusahkan sebagai seorang aktor ya? Kalau buat aku itu jadi lebih mudah ya, karena kita udah kenal umpama orangnya gitu, jadi kita tinggal kenalan sama karakter yang dia buat gitu. Jadi menurut aku it's easier sih. Oke. For the chemistry one thought gitu. Oke. Ini betul pertanyaan saya pengen tanya Amanda, cuma I don't know what happened to her. So she's just gone, man. I thought Australia would have a better connection than Indonesia, but apparently not. Okay. Not. Yeah, I don't know what's going on. Oke, Jerome, mungkin langsung aja pertanyaan daripada nunggu Amanda ya. Kita tahu juga bahwa film ini ada satu faktor yang sangat penting ya, yaitu adalah about sisterhood dan juga female empowerment. Makanya karakter utamanya ada 3 perempuan tersebut, termasuk Amanda, ya kan? Ketika kamu di-approach project ini oleh Nia Dinata, kamu tahu kan bahwa dia adalah seorang champion of female rights and female equality juga, ya kan? Jadi, experience daripada syuting film ini dengan Nia itu, apa lebih realistik? Karena you know that the person behind the camera, seseorang yang juga peduli dan believe in the movie, in the message of the movie itself. Atau sebetulnya nggak ada bedanya? I think all of us yang terlibat di dalam production A World Without, we have the same mindset, we have the same pemikiran gitu. Jadi udah jelas, udah sepaham gitu. Karena mungkin kalau dibandingin sama orang-orang lain di industri ini, mungkin nggak semuanya sepaham gitu. I'm not saying nggak ada ya, I'm not saying the majority or the minority, tapi aku yakin all the people who work for World Without itu we have the same mindset, which is gender equality. Karena menurut aku itu bukan, me as a man, menurut aku bukan membantu perempuan, no, tapi membantu sesama manusia, whatever their genders are. Gitu sih aku lihat. Dan ini interesting bahwa kamu sudah 2 kali mention about gender ya, bukan masalah perempuan saja ya. And I saw your Instagram post ya kan. Kamu menurut saya seorang aktor di Indonesia ya, yang trying to, I would say, blur the lines of gender. Jadi your poses, the clothes that you wear in some of your posts ya kan, memang menunjukkan hal tersebut. Emang apakah intentionnya sengaja untuk to convey the message? I don't think there was intended message ya, nggak sengaja sama sekali. Kayak it's just for example the pictures I took or the pictures people took of me, photo shoot gitu, biasa mereka cuman we have the same in things gitu. Jadi kayak bikin foto. Oh, men can wear dresses or the other way around, kayak, tapi nggak ada ke situ sih, karena menurut aku I think it's already clear that men can wear dresses, for example. Yeah, you see Harry Styles, right? Okay, this is unfortunately bahwa I'm gonna see one more time if she is here. I don't know. Aduh, sayang banget. Nah, this is a lot of question. Actually juga pengen tanya dia sih. Okay, let me see. Okay, she's still not here. I don't know what happened to her. Kalau semua tanya nih ya, Jerome. Kalau seorang Jerome in real life ya, apakah bisa attracted kepada karakternya Selina?
Bisa aja sih ya. Kayak kalau Jerome, but maybe lebih cocok buat Hafiz. Loh, bisa juga loh. Amanda kan nggak tertarik pada Hafiz. So Hafiz kan diam ya kan, nggak nerdy ya kan in the movie, right? Ya, ya. Okay, nah that's fair. Nah, going back to technology tadi ya, bahwa di film ini juga satu aspek di mana kita tahu mereka menjodohkan orang itu pakai teknologi, ya kan? Dan saya pernah baca buku juga di Jerome, di mana mereka bilang untuk compatibility itu bisa dicek actually dari DNA-nya masing-masing orang, ya kan? Do you Wow. believe that? Because you did mention, oh yeah, you have to adapt as human to technology. So in terms of love and relationship, apakah benar juga nih bisa go in that direction where AI will control your who you should marry, who should be with? I mean, it sounds like an episode of a series I watched. Tapi kayak kalau bisa gitu misalnya, you can find a compatibility partner from your DNA. I would gladly try it out gitu kayak. Wow, wow, Like, you're very open. let's see how it works. Maybe memang beneran cocok gitu ya, dicek dari DNA and all that IN, all that data yang terkumpul gitu. And why not dari saran the AI or the technology in the future, why not go on a date with that person dulu gitu kan? Try it out. You don't have to get married right away. Tapi you Oh, can wow. just see how it goes. Yeah, wow, that's very open-minded. Wow, okay. Terus kalau untuk kamu sendiri, Jerome, sebetulnya kamu ketika nyari jodoh pasangan seumur hidup ya, what do you look for sih? What is the most important thing for you? What I look for is basically someone who can make me be myself gitu. I can be myself around that person. I can be happy gitu. And the other way around. And it's a relationship is not something that is a burden, tapi something yang membuat hal hidup tuh lebih mudah. All right. And so Yeah. so that is the most important thing. It's just adalah mutual contribution pada relationship tersebut ya. Yeah. Okay. Di film ini, of course we know banyak topik yang juga actually quite deep ya, Jerome ya. Terutama, Yeah. sorry, I think she's here now. Wait, I'm gonna Yeah. try to. So hopefully this time she'll be fine. Unfortunately, there are a lot of questions I asked you that I wanted to ask Amanda as well. Apa-apa. Hi, Amanda. Dari kemarin internet aku nggak stabil. I'm really sorry. What did I Semoga say? kali ini ya. Jadi selama tadi Amanda menghilang, saya sama Jerome udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Saya mungkin tanya giliran kepada Amanda ya, oke? Okay? Okay. The same question I asked Jerome just now, ya kan? Tadi saya katakan bahwa female equal empowerment di film ini sangat strong sekali. Ya, kamu dengan karakter-karakter yang ada sisterhood-nya begitu, ya kan? And Nia adalah juga a championship of women's rights and women empowerment juga. Was it easier for you to be able to be directed under someone who believes in the message of the movie? Yes, definitely. Aku ngerasa jadinya bukan hanya skripnya yang memang ingin memberi pesan tentang female empowerment, tapi juga dari keseluruhan tim yang Tehnia ini data buat gitu di environment workplace-nya yang membuat aku benar-benar ngerasa kayak emang feel empowered myself gitu, Amanda as a person. Jadi aku benar-benar bisa ngerasain. Oke. Saya mau tanya Jerome sama Amanda ya. Pas ketika kalian on the set, I know it's during COVID time. Tapi ada nggak sih kalian duduk ngobrol sama Nia Dinata, di mana dia mungkin sharing her experience tentang women's issues, how to champion women, those kind of things. Especially kalau kalian masih muda ya kan, the next generation ya kan. Jadi any advice that she gave to you guys? Well, I remember one advice yang Teh Nia pernah kasih ke aku. Kita kan emang sharing banyak banget ya di proses readingnya gitu. Even tentang our personal life, kayak misalnya pernah nggak sih kita ada isu-isu mengenai hal ini gitu sebenarnya. Dan aku pernah gitu, dan aku pernah ngomongin sama Teteh juga, dan Teh Nia juga pernah kasih advice gitu. Kalau kayak, especially in the film industry gitu, in the workplace, kita jangan pernah merasa kalau kita tuh kayak di bawah siapapun gitu, kayak we're all the same. Jadi karena kadang kita tuh suka dimanfaatin sama yang lebih punya power gitu kan, misalnya entah itu director cowok or anything like that gitu. Jadi it's really important gitu, yang aku ingat adalah untuk benar-benar
punya keberanian untuk bisa stand up dan tahu worth kita apa, and we all need to be respected sih, itu yang paling penting. Wow. Wow. How about Jerome? Banyak banget yang belajar dari Teteh, dan especially how making the environment comfortable for people to work in. Jadi dari awal itu udah benar-benar kelihatan, it's very different how we made it. Kita pertama ngobrol dulu satu sama lain, kayak all the traumas, of course with consent ya, terbuka apa yang kita mau, all our traumas and experiences dan lain-lain, kita cerita bareng-bareng, kita buka. And there's also a guide for anti-sexual harassment in the workplace dan lain-lain. Jadi dari apa namanya, dari pembuatan pre-productionnya itu udah kelihatan bahwa this is how it's supposed to be, this is how it's comfortable, this is how people will be comfortable no matter what their genders are gitu. I think it's kind of interesting ya, bahwa justru actually in this situation betul penting kasih tahu kepada laki-lakinya daripada perempuannya gitu loh. Perempuan kadang udah tahu, cuma kadang lakinya nggak tahu, and then they think they can abuse that power to undermine the female population gitu, menurut saya begitu ya. So I think it's very good that Jerome is so open and be able to get a lot from Nia through this film. Kalau kita melihat tadi film World Without ini menarik sekali karena dua hal ya, itu dystopian, which is something that's completely new I think for film industry di Indonesia, dan kedua issue of the female tuh so strong banget ya kan. Menurut kalian dengan adanya increasing trend of social activism everywhere in America, in Indonesia, apakah kedepannya film Indonesia juga akan mulai muncul, baik itu film love story ataupun horror films atau comedy yang ada social message-nya juga? Pasti sih, pasti. Emang sekarang kan menjadi tren gitu kan tentang mengenai kayak social activism ini gitu yang ada di sebuah film. Jadi film itu bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga memberi pesan. Karena if you think about it, film and apapun yang ada di media itu tuh sangat influential banget gitu. It influence the way people think, the way people behave. Jadi menurut aku it's an opportunity sih untuk menggunakan media itu sebagai ya not only a source of entertainment tapi juga a source of an agent of change gitu. So yeah. Jadi wait, so I want to ask you further from that. Jadi misalnya tuh Amanda, you are offered a project, tapi it's a big project, tetapi the message it's against your principle, would you take it or not? Yes, oh my god, I've been having that dilemma like recently. Aku dapat banyak banget tawaran film, tapi jujur nggak align with my values gitu. And it's really hard to decide. Tapi kalau aku nomor satu adalah harus yang benar-benar oke lah, walaupun dia tidak memiliki pesan yang besar gitu dalam filmnya, tapi at least nggak di luar dari value aku gitu. Okay. How about Jerome? Depends ya, like how bad is it gitu. Maybe it, like how bad the message is. I'm just gonna be frankly aja gitu. For example, if the message is nggak setuju gitu, kayak this is crazy that people even still making this kind of stuff, misalnya kayak gitu, sama sekali nggak. But maybe if the message is accepted normally in the society, tapi aku nggak suka dengan message itu, let's say, I would still try it out, if you know what I mean. Yeah. Kayak you know, maybe I will have a more open more lebih terbuka lah dengan melakukan project seperti itu. Tapi kalau benar-benar message-nya itu udah yang kayak ini nggak bisa, yang udah anti banget sama aku nggak bakal. Okay. Ya sudah pastinya buat kalian sebagai aktor itu nggak gampang ya. I mean, it's easy for me to ask a question, but obviously it's gonna be hard when the money is there. Because at the end of the day, kita jujur aja, kita kan perlu that project, one after the other, ya kan. Tadi saya tanya pertanyaan ini sih kepada Jerome ya, mungkin Amanda can also enlighten us gitu loh. Di film ini kan kita tahu bahwa teknologi menjodohkan orang, ya kan? Dan kita tahu bahwa AI now plays an important part. And even I read a book bahwa DNA itu bisa find out your compatibility with somebody else untuk menurunkan resiko penceraian. Would you agree to that, to find your spouse through using technology? Wow, I don't know what to say, but
Maybe though, maybe because I do believe in science gitu. So yeah, why not? Wow, I'm Yeah. surprised loh, beneran. I thought you guys as artists, bakal bilang, no, love is about love, not about technology. I'm so surprised about your answers. Love has to be built. Yes, love No, is that's fine. Love. Ya, ya. Oke, tadi saya juga tanya ke Jerome, tadi saya mau tanya Amanda juga. Kalau seorang Amanda, ya, melihat karakternya Hafiz tersebut di film A World Without, bisa nggak kamu suka karakter tersebut? In real life loh ya. Anda ya, bukan Salina ya. Bukan, Amanda Iya, dong. Amanda. Very. I would say maybe yes, karena ini lebih ke personally aja sih. Aku emang tertarik sama cowok yang lebih kayak kalem, terus yang lebih kayak smart, tapi nggak banyak tingkah dan kayak ya, apa ya? Nggak tahu ya. Hafiz tuh kan kayak malu-malu gimana gitu ya. Tapi I don't know, Awkward, nerdy gitu ya. nerdy gitu aku suka sejujurnya. I also, that's my type Interesting. of guy. I love that. Jerome, Yeah. your character is such a attractive person, ya kan? Kayak yang nggak banyak tingkah gitu. Malah saya jujur aja pas nonton film itu World Without, lihat apa itu si namanya apa si istimewa ya, apa the most esteemed, kan subtitlenya Yeah. esteemed ya kan? Saya pengen tonjok mukanya dia gitu, kesel. You know what I mean? Because he's really annoying. Like, jadi maksudnya gini, pas saya surprise di film itu, all the girls swoon over this character. Pada mau saya kayaknya itu benar, kayaknya gitu loh, you know what I mean? Tapi lah Jerome karakter Yeah, Hafiz malah kan merasa, oh that's my kind of guy gitu loh. So I'm just observation as an audience by the way. Oke, terus saya cuma tanya begini ya, bahwa dari Amanda sama dari Jerome, ketika Anda memainkan peran Selina dan Hafiz respectively, apa sih yang kalian merasa similar about that character and yourself? Amanda kayaknya ini lagi ya, connection problems. Aku pribadi, I don't think there are a lot of similarities dari karakter Hafiz sama aku, except for the face mungkin mirip. tapi selain itu ya yang mirip cuma nggak ada sih, karena this is in the future, and umurnya dia lebih muda dari aku ceritanya, dan harus membayangkan menjadi anak lebih muda di masa depan gitu. Tapi kalau dari sifatnya Hafiz itu kan dia lebih tertutup, not really outspoken, like tries to blend in and just like nggak mau menonjol gitu lah. Sedangkan me, I'm more like the opposite sih sebenarnya. Okay. Amanda, how about you? Apa sih yang sama antara Amanda dan Selina? Well, yang sama mungkin secara atributnya aku pakai kacamata, Selina pakai kacamata, and this is the first time I play in a movie that my character emang udah pakai kacamata gitu, same like me. That's a plus. And then mungkin yang mirip adalah kita sama-sama passionate about filmmaking gitu ya. Selina kan juga dia kan documentary, pengen bikin buat si Alikan ini gitu. Dan mungkin itu sih persamaannya, dan sama-sama ambisi juga. Aku very very ambitious. Cuman Selina itu terlalu pede dan aku sebenarnya pede itu. Apa yang menginspirasi kamu, Amanda, dalam film ini kan sisterhood-nya very strong. Jadi who are the strong female characters in your life to help you get into this role? Well, my mom sih yang paling close sama. What was it? Sorry? Can you share more kenapa you said your mom? Karena my mom itu kuat, tapi apa ya? She's a housewife gitu. Jadi she doesn't work di rumah aja. Tapi I don't know, she just selalu memberi aku inspirasi bahwa ya even kayak apa ya, being a mom is a really really hard job gitu. And I feel like she's so strong gitu, bisa membesarkan kita semua, bisa membuat kita benar-benar juga kuat gitu. Dan I think she's one of my inspiration sih untuk film ini, dan juga mungkin kalau untuk film ini specifically lebih ke Tehnia Dinata sih. Okay. Ya,
Saya pernah interview Nia Dinata a while back, like I think last year, you know. So I know what you mean. She's very inspirational, yeah. Yeah, I Yes. agree with that. Yes. So if Nia is watching, hi Nia. She told me she's gonna watch today, but anyway, all right. Di film ini kita tahu bahwa The Light ya, itu apa, this organization The Light itu end goal-nya adalah menjodohkan orang, ya kan? Kesannya jadinya kalau menurut saya ini, saya punya intake ya sebagai seorang audiens biasa saja. Oh, artinya kalau kamu dapat jodoh itu sudah berarti happy ending. This is what people are trying to get, you know, get married, ya kan? Tetapi akhir-akhir ini di zaman anak muda umur kalian ini, saya lihat banyak conversation di mana mereka merasa bahwa marriage is not important anymore. It's too institutionalized. You know, even I want to be child free, I don't want to have children. Untuk kalian berdua yang masih muda, beda masa generasinya ini ya. What is your input? What is the light? Mungkin pertanyaan segini ya. What is the light for you? You know? For me, like I don't see myself getting married in anytime soon gitu ya. Kayak for me, if I get married, berarti I want to have children. So that supaya surat-suratnya simple aja, supaya surat-suratnya nggak ribet gitu. Jadi anak sah dan lain-lain gitu. Tapi as long as I don't want to have children yet, I don't think I need to get married dulu sih. Yeah. As Tapi simple as apa that. the light for you? Tapi what is the light for you then? The Sorry, light is for that me, question too hard for you guys? Because somebody asked, this is a very hard question. no, it's not a hard question. Like the light for me is, it's not about meeting someone else in your life. It's like looking for that special someone. That's not my light. My light is just being happy with myself, doing what I like, doing what I love, and helping people, which makes me happy. And yeah, all of it to digabung jadi satu. I think that is my life. Okay, that's a good answer. That's a good answer. How about you, Amanda? Well, kalau misalnya ngelihat tentang kebebasan gitu ya, apa pemikiran bebas gitu terhadap pernikahan sekarang ini, kalau aku sendiri sih sama ya kayak Jerome kurang lebih gitu. Aku mungkin akan menikah ya kalau aku memang benar-benar pengen punya anak gitu. Karena menikah menurut aku tuh kayak formalitas gitu, kata-kata menikah itu gitu. It's something man-made gitu kan. Jadi kayak menurut aku lebih kayak mencari pasangan yang cocok dan ya udah gitu, grow together. And I don't think the marriage part is that important for me. I think it's just about growing together as a person sih. Okay, so what is the requirement for you for your jodoh? Apa sih kamu cari kalau menurut jodoh? Someone that can really accept me for who I am and that can ya, jalan bareng-bareng terus kayak bisa bahagia bareng sih, itu sih yang aku cari. Ini aneh banget loh. Jawaban kamu sama Jerome tuh bener sama persis. Tadi saya kamu ngilang, Amanda. I asked this question to Jerome, and his answer is exactly like you. Memang same, Like yeah, same-minded. Great mind things alike, right? Okay. Okay. Saya mau tanya ya, kalau di film ini bukan karena kalian sebagai aktornya di film ini ya, tetapi kenapa sih kalian pengen lebih banyak orang Indonesia nonton film ini? Not because you guys acted in it ya? Well, there's a message in the movie. There's a lot of message in the movie, but pesan-pesan itu penting untuk, menurut aku pribadi, untuk orang-orang dengar, gitu. Terutama anak-anak muda. This message is very important for us. Kita sebagai penerus bangsa. Okay. Gitu sih. Amanda? kalau menurut aku penting banget ya untuk orang-orang Indonesia, especially teenage girls gitu ya terutama. Dengan banyaknya juga yang organization yang alike lah sama si The Light ini gitu kan, sebenarnya di Indonesia tuh lumayan banyak gitu. Jadi I think it's really important gitu for teenage girls untuk mengambil pesan lah dari film ini bahwa kita tuh harus menjadi
anak-anak muda yang kritis gitu terhadap apapun. Karena kan kita biasanya sebagai anak muda gitu kan, kita selalu tend to search for a role model in our life gitu. And it could be anyone gitu. It could be our parents, it could be celebrities, or idol anyone lah gitu. And I think it's really important to keep in mind that they're just human. Jadi jangan look up to them 100% gitu. At the end of the day, you know yourself best. Jadi take hal yang positifnya dari idola-idola kalian, tapi jangan sampai terjerumus atau kayak consume gitu sih. Okay. I like your answer. Tadi kan bilang bahwa harus be critical ya. Anak-anak muda harus be critical in terms of what they consume on the internet, on the news, and online media segala macam ya. For yourself lah, kalian masih muda sekali umurnya. Jadi bagaimana sih kalian mengajar diri sendiri untuk be critical? Because you can also fall the same temptations, right? The same problem as well. Apa ya? Kalau aku sih lebih how to be critical, mungkin kalau aku lebih kayak jangan pernah takut untuk apa ya, mempertanyakan apapun itu. Jadi always ask questions gitu. Apalagi kalau di hati kita tuh ngerasa kayak ada yang ngeganjel gitu. Jadi I think it's really important to also listen to our heart. If we think something is not right, just keep on asking questions. It's fine. It's part of knowing the truth gitu. Jadi always ask questions sih. Okay. And Jerome, yourself? I agree with Amanda. Don't be afraid to ask questions di dalam hati atau di luar gitu, like just see it in the bigger picture gitu ya, karena mungkin if you see something that is normal to you tapi sebenarnya you feel like tapi kok ini enggak, sebenarnya kayak I don't feel like this even though I'm udah terbiasa dari orang sekeliling gua kalau ini tuh hal yang normal gitu. Sometimes you can boleh berani untuk bertanya kenapa harusnya seperti itu, kok gue nggak feeling gue nggak enak kayak gitu. You can see in the bigger picture. Sometimes when you go out, when you zoom out and you see from a different point of view, you will see other points of views that you have not been yang lu belum kenal gitu, that point of view. Dan dari situ kan pasti orang berbeda punya point of view berbeda, orang dari budaya lain, culture lain. Why not just be brave to see from other point of views and berani untuk bertanya gitu. Artinya kita sendiri juga harus introspeksi ya, jangan menjadi orang yang kaku, yang merasa diri sudah benar selalu ya. Tapi saya juga ada satu yang saya belajar dari film ini ya, bahwa kalau lihat seseorang yang mungkin luarannya kesannya charming, yang kesannya ada full of aura leadership begitu, kita jangan langsung kemakan kepada by the book ya, tapi lebih banyak judge the intent behind it ya. Because in this movie kan karakternya adalah seseorang yang charming ya kan, yang kesannya punya segala-galanya sampai bikin semua orang swoon over this guy ya kan. Oke, saya mau diskusi a little bit topik yang bukan filmnya, tapi dengan film ini adalah masalah film bajak. Saya kemarin interview cast daripada Paranoia yang akan keluar. They also talk about bajak film ya kan, which is actually merugikan pasti anda masing-masing semua filmmakers ya kan. Untuk kalian sendiri pernah nggak sih kalian menonton film bajakan zaman dulu mungkin? Ya pasti pernah lah, zaman dulu kan mana kita masih nggak ngerti apa-apa gitu dampak nonton film bajakan zaman dulu gitu. Dan juga dulu akses untuk menonton film itu tidak semudah sekarang ya. Makanya kalau sekarang orang nonton film bajakan itu menurut aku kayak buat apa, kayak disayangkan sekali karena the access it's so easy zaman sekarang, and it's harganya juga udah lumayan bisa gitulah untuk dibayar. Tapi kalau zaman dulu ya karena belum mengerti dampak-dampak buruk nonton film bajakan. Tapi kalau sekarang orang mungkin lebih harus diedukasi lagi soal dampak dari film bajakan tuh apa aja, siapa yang kena. Mungkin kalau mereka sudah mengerti, jadi nggak ada lagi yang nonton film bajakan. Oke, how about Amanda? Sama sih ya. Dulu sih aku pernah lagi masih kecil, karena yang tadi Jerome bilang gitu kan, belum banyak OTT yang ada gitu kan. Sekarang udah banyak banget platform-platform online yang kita bisa rewatch film-film yang udah tayang di bioskop gitu, dan kapanpun, dimanapun. Jadi I don't get why people masih ngebajak gitu sih. Yeah, that's for me. Dan mungkin supaya pada nggak ngebajak lagi, mungkin kalau kata Tehnia diajak syuting kali ya, biar tahu susah payah
banyak kerja. Ayo tuh undangan tuh dari Amanda tuh guys. di apa orang mau say yes lagi. Tapi kalian tahu nggak sih datanya actually? Saya nggak tahu data, but you have the data like bisa seseorang nonton film bajakan itu merugikan berapa billion dollars sih di film industri ini? Do you have the data? Do you know? I've, I don't have the data, but I've read about it, and it's quite shocking betapa besarnya gitu. Okay, okay. Nah, Okay. ya. Hello, Jerome. Did you say something else? No. Oh, okay. I was Jerome like, is like Jerome is like that cool kid that's like just chill like a surfer. Do you surf, Jerome? no, I'm afraid of the You look water. like a surfer. In my opinion, looks like a surfer, and Amanda looks like a straight A student. You know what I mean? Like if you're in high school. That's my impression. And I'm the principal who's telling you, please be quiet and listen to me. All right. Guys, okay, my last question for you guys today. And as again, thank you so much ya waktunya hari ini ya. Thank you. Ke depannya ini ya dari film dari movie A Film Without yang A World Without, di mana again message-nya so serious and so deep ya, and like you said before, kamu pengen banget nih banyak orang Indonesia nonton film ini karena tertentu yang mereka harus dapetin ya kan. Untuk masing-masing Anda ini apa sih other issues beside female empowerment yang kalian pengen tertarik untuk involved in terms of movies and project? Sorry tadi breaking up dikit. I didn't get the last part of the question. Oh, saya bilang apakah ada other social issues yang you want to be involved in as an actor selain female empowerment? Oh, many kalau aku ya, selain female empowerment, like untuk bisa menjadi bagian message about female empowerment and sisterhood aja, I'm already so honored and blessed gitu. Tapi masih banyak lagi social issues yang sebenarnya masih bisa diceritakan juga gitu. Kalau we see the world, a big social issue is a racial issue. Tapi menurut aku yang juga penting di Indonesia adalah classes, soal kelas sosial. Itu I think it's a very big issue di Indonesia. Dan I think it's one of the kalau misalnya pun ada yang mau mencerita tentang itu, I think I would be glad to be part of it. Wow, okay, all right, okay. How about Amanda? I agree with Jerome ya, banyak banget social issue yang aku pengen involved in gitu. Mungkin salah satunya yang tadi Jerome bilang, isu tentang class gitu di Indonesia, terus juga mungkin tentang ya aku sih pengen banget sebenarnya tentang environmental ini ya, environment gitu. Seperti yang di film The Light ini juga, film A World Without ini juga sebenarnya sedikit menjelaskan tentang environment-nya juga gitu, kayak misalnya post pandemi gitu kan, dunia udah jadinya polluted semuanya, pengolahan sampah nggak baik, jadi sebenarnya itu juga memberi kayak wanti-wanti gitu sama penonton gitu untuk ya we need to be more aware gitu sih of the environmental issue juga. Tapi interestingnya, kalau kita lihat future itu dystopian apapun juga, somehow we talk about class, the people who are rich will still be the powerful one. You know what I mean? It's nggak pernah bisa benar equal, like no matter how much anybody tries gitu loh. You know, I mean that's what I gather. Yeah, I agree. Okay. So what is the next project for Jerome and Amanda then after A World Without? Kalian di project apa nih selanjutnya nih guys? Share dong. Ada proyek apa, Manda? Ada beberapa film yang udah syuting dari 2 tahun yang lalu karena pandemi mundur, tapi rencana tahun depan akan tayang. Di sinema atau di OTT? Di sinema. Semoga di sinema. Oke. Apa Jerome? Sama kayak Amanda, ada beberapa film yang belum tayang juga. Satu akan tayang. Tapi kalian selama pandemik ini tetap ada syuting nggak sih? Yes. Sorry, kayak kepotong barusan. Selama pandemik ini, apakah selain film ini ada syuting film lain lagi selama pandemik? Selain A World Without? Ada sih, ada beberapa syuting
film dan Thank series. Okay. How about Jerome? Ya, ada beberapa produksi selain A World Without yang pas Okay. pandemi ini. Okay. Well, I hope that if you're shooting and wherever you are, please stay safe ya. Karena sebetulnya bidang saya itu di healthcare. So I'm actually part of I work in a hospital. You know, so this is Oh, my side wow. job to interview people. Yeah, I work in Oh, a wow. hospital. Yeah, so I'm always warning people, please be safe. Yeah, be careful no matter where you are. Yeah. So, Yeah. Jerome and Amanda, it's so lovely to meet you guys. You guys are so amazing, vibrant young people, and definitely mature because you have a lot of things that you want to share with people in the world. So I hope that God bless you in whatever that you're doing. Yeah. And stay safe wherever you are. So thank you so much for the time. I really appreciate it. Thank you so much, guys. Thank And you. guys, don't forget Thank you. A World Without di Netflix, bukan dibajakan, tapi di Netflix. Ini Yes. kepala A World sekolah Without. di Netflix ya, teman-teman ya, anak-anak ya. Thank you. Thank you so much, guys. Bye. Thank you. Bye.